बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपको सूरह इखलास के बड़े बड़े फ़वाइद के बारे में आगाह किया जाएगा कि सूरह इखलास पढ़ने से इंसान को कौन कौन से हैरान कुन फ़ायदे हासिल होते हैं, और ये फ़वाइद और फ़ज़ाइल जानकर आप दंग रह जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इस बात से आजिज़ हो कि हर रोज़ तिहाई कुरान शरीफ पढ़ा करो? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस बात से बहुत आजिज़ हैं। तो आपने इरशाद फरमाया, सुनो, अल्लाह करीम ने कुरान पाक के 3 हिस्से किए हैं। कुल हुवल्लाहु अहद तीसरा हिस्सा है, यानी सूरह इखलास कुरान करीम का तीसरा हिस्सा है। इस हदीस मुबारका से वाज़ेह है कि जो शख्स सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ेगा तो उसे एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। दूसरा फायदा ये है कि सूरह इखलास की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल का सबब है। इस सूरत की फजीलत में ये बात अहम है कि इसकी कसरत से तिलावत करना अल्लाह ताला के साथ इश्क व मोहब्बत की इलामत है, और उस शख्स को अल्लाह ताला की मोहब्बत की सआदत हासिल हो जाती है जो बकसरत इस सूरह मुबारका को पढ़ता है। मोहतरम नाजरीन, कितनी बड़ी फजीलत है कि जो आदमी सूरह इखलास से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं। अमल बज़ाहिर छोटा है, लेकिन इस पर मिलने वाला अजर व सवाब बहुत ज्यादा है। तीसरा फायदा, इसकी मोहब्बत जन्नत में दाखिल होने का सबब है। सुनन तिरमिज़ी में बयान किया है कि एक शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं सूरह इखलास से मोहब्बत करता हूँ, तो आपने इरशाद फरमाया, इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। कितनी बड़ी फजीलत है उस शख्स के लिए जो सूरह इखलास से मोहब्बत करता है और इसकी तिलावत करता रहता है। उसके इस अमल की वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएंगे। चौथा फायदा, सूरह इखलास को पढ़कर दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है। जैसा कि निसाई शरीफ की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दुआ मांग रहा है। अपनी दुआ में यूं कहता है, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बात की गवाही देकर कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू अकेला है, बेनियाज है, ना तेरा कोई माँ बाप है और ना औलाद है, और ना कोई हम सफर और साथी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर फरमाने लगे, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, इस शख्स ने इसमें आज़म के साथ दुआ मांगी है, अल्लाह ताला के उस बड़े नाम के साथ कि जब कभी उस नाम के साथ सवाल किया जाए तो अता होती है, और जब कभी उस नाम के साथ दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। पांचवा फायदा, सूरह इखलास 10 बार पढ़ने वाले के लिए जन्नत में महल बना दिया जाएगा। जैसा कि मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में महल तामीर किया जाएगा। इस पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा और इससे भी अच्छे महल्लात देने वाला है। छठा फायदा, सूरह इखलास रहमान की सिफ्त है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है कि मुशरिकीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अपने रब के औसाफ बयान करें। इस सवाल के जवाब में सूरह इखलास नाजिल हुई। मालूम हुआ कि सूरह इखलास रहमान यानी अल्लाह ताला की सिफ्त है, क्योंकि इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह ताला के मखसूस औसाफ बयान हुए हैं कि अल्लाह ताला अकेले तने तनहा बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है, ना अल्लाह ताला की कोई औलाद है और ना ही अल्लाह ताला को किसी ने जना है। इसलिए यह सूरत अल्लाह ताला की मखसूस सिफात को बयान करती है। सातवां फायदा, मुअव्विज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास के साथ सुबह शाम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत हर शर से महफूज रखती है। यानी सुबह शाम कुरान करीम की आखिरी 3 सूरतों का पढ़ना तमाम शर्र व जिन्नात से हिफाजत का जरिया है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, सुबह शाम 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्विज़तैन यानी कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़ा करो। ऐसा करना तुम्हारे लिए हर चीज से काफी हो जाएगा, यानी इंसान को हर किस्म की मुसीबत, आफत और शर से महफूज रखेगा। आठवां फायदा, सूरह इखलास की तिलावत और इस पर अमल जन्नत को वाजिब करने का सबब है। यानी जो बंदा सूरह इखलास की तिलावत और इस पर पाबंदी से अमल करता रहा तो उसका ये अमल उसे जन्नत में ले जाएगा। जैसा कि हदीस मुबारका में है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है
کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ 9واں فائدہ، سورہ اخلاص کی مثل کوئی سورت تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک میں نازل نہیں کی گئی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی صورتیں سکھاتا ہوں کہ جن کی مثل نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے اور نہ ہی انجیل میں کچھ ہے، اور نہ ہی قرآن میں ان جیسی کوئی اور صورت ہے۔ لہٰذا ان صورتوں کو ہر رات پڑھا کرو، اور وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ 10واں فائدہ، سورہ اخلاص اور معوذتین کے جیسی کسی نے پناہ نہیں مانگی، یعنی جس کسی نے ان تینوں صورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تو اس جیسی پناہ اس کو ملے گی جو یہ عمل کرے گا، وگرنہ اس کا یہ عمل سب سے افضل ہے۔ تو ہمیں بھی ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ 11واں فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر سونے کے لیے جاتے تو سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات ان 3 صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم اطہر پر پھیر لیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ تھے سورہ اخلاص کو پڑھنے کے فوائد اور فضائل۔ عمل اگرچہ چھوٹا ہے لیکن اس پر ملنے والا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ اخلاص کے ترجمہ پر غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ کتنی اعلیٰ ہیں اور کتنی زبردست ہیں۔ انسان جب تلاوت کرتا ہے قل هو اللہ احد تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ صرف ایک ہے، وہ تنہا اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ پھر جب انسان تلاوت کرتا ہے اللہ الصمد کی تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے، ساری دنیا، ساری مخلوقات، سارے عالم اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر جب وہ تلاوت کرتا ہے لم یلد ولم یولد تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کو کسی نے جنا نہیں ہے، یعنی اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے، یعنی نہ ہی اللہ نے کسی کو جنا ہے۔ اور پھر جب وہ تلاوت کرتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کے مقابل کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو ساری عظیم الشان صفات جب ایک انسان اللہ کی بیان کرتا ہے تو یہ تعریف اور یہ صفات اللہ کو بہت پسند آتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک انسان کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اس چھوٹی سی سورت کے پڑھنے پر اور یقیناً پڑھنے والے کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔